So, what do we have for today is coffee and brownies. Then, Kita bought mangoes here. Not just mango. Nag-English na po ni siya. I have a lot of shrimp. Yeah, papain lang namin yan. Pero, I have baby here. Naga-clean food ni siya. Kaya na, ang storbo sa iyang ibuhat. Kana ba? Ay, nakagalit. Sorry. Nagagalit. Dili pud me. Close be na. Ito pa. I have two of them. Kana, magtago-taguan man ning duwa. Aning usabe. Naunsa man ka na. Yeah. Kada usang tulog-tulogan na. So, I'm looking for the other one. So, nangunta ka napod ko kung asaman karon ni si Homie ba. Kay, nagagalit naman yung iba. Pero andun pala siya, oh, tinuro sa akin. Meow, 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 meow. Kana be, nausa naman mo. Kamusta gi ka? Kaya nga ibo kwarto ba? Ang pogi. Ang pogi naman nun. Ang pogi mo naman. Thanks. Thanks, kiss. Si kuya, no? 4 na silang baby. Ana, nag-visit. Oh. Mausa naman ang pogi ng isa. Nagagalit jud ka. Galit yan. Nagagalit ka. Alright. So, let's taste the brownies. Okay. Masarap. Yun lang guys.